हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू माय चैनल निवेदिता लाइफस्टाइल लैब को आज मु वीडियोटा स्टार्ट कर पूरा इवनिंग रु माने राति हो गलानी संध्या फंध्या दे सारे ब्लॉगटा ये बनैली आज तो आज माने माँ बापर माने बड़ मामू घर आसी रजभार देखो रजभार कौन रजभार आसी बिस्कुट मिक्सचर मिठा यहाँ हूँ आंब आ गोटे रहा पणस एतिक आसी बड़ मामू घर आर आगू देखिए कौन कौन सब भार आसा बड़ मामू घर आज पलि आसला भार आहरी मझे मामू सान मामू बाकी अच्छा तार देखते आज आम केते भार आसची रजपाई या पर आज ये बापा आसीगले आज पानी बुहा आम घर को रजभार नहीं आसीगले देखो रजभार सब थुआई काली तो वीडियो देखी थे जो क्लिपटा पकई से देखी काली मामू आसते आज आम मो बाप घर बापा ये बापा आई कथा होती गुगु तार बदमाशी चली बापा आई आज फर्स्ट टाइम नहीं बस कथा माँ भी आसना बापा वेट करते माँ भी लेट आस पार्लर आई बापा कथा गुगु खाली ता नानू से बदमाशी खाली नानू से लगुच देती थंडा पीया तार अलग तार क्या कथा शुणियार ना जाता ना दरमा पड़ी नहीं किसी माने फिक्सेशन है नहीं हमको अरे पेटुना पर फटे तो पूरा आनंद दिखा कर अरे नानू नानू की दा ये फटो ना ठीक है पिन्नी पापड़ पिन 15 किलोमीटर है ये बार 15 पाखो स्कूल का जेला भल होतला समस्त जगह कहि पोस्ट ना है ना एने कोडे जाउ छ हमें साड़ी आ गुगुरे एटा सेकंड एटा मो रज साड़ी गुगुरे एटा सेकंड लुक तार सकाळु पूरा नामस्ता नहीं सरलानी पूरा गुगुरे आमे जाऊ आज रजर बनी बांफ पिठा घर आसला मिठा मटर तरकारी आईरा डेली मैं ननद आसी पहुँचले संध्या बेले तो से सांग आसचंती भी खाया मैंने दे देती रात आज आम हूँ देखो स्पेशल आइटम मटन आपर आम आज गोटे स्पेशल डे देती मो ननदर बर्थडे अच्छी मैंने आम रोजाली सब खाई सारापर आम प्रिपेयर करूँ बर्थडे एठी पूरा रोजाली के रेडी करके नियाची छत उपरको बर्थडे सेलिब्रेशन देखो मैं केमी सब ता भाई आम गेली नना सब केमी सब नौ छत उपरको से जमा जाऊनी ता आखिर अंधपुल बांधी जाऊँ देखो आगे वीडियोटा कौन हो रोजाली तू चल किबे एटा इते सब कोन टाइट कर देला ओटा खुला टिके हेला चल चल ये मैं टेकी गेम देखी चल 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 वो चाकू आगे पछा काट जाऊ जाऊ नानू आगे बोले भी काडू तू काई सही मिति रो सही फट
ନା ନା ଭାଇ ଖୋଲ ନାହିଁ ଏଇଟା ହଉଛି ତ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଠି ଥା ସବୁ ଦେଖୁଛି ହାତଟା ଟିକେ କାଢିକି ଏଇଟା ହିଁ ତଳକୁ ଦେ ଗୁଗୁ ରହିଥା ଏଟା ଏଟା ଦେଲନି କାଢୁଛୁ କାହିଁକି ଭାଇ ଅଛି आईफोन कैमरा देखने खाली मनटा दुख कर काई फोटो ରନ୍ଧପୁଟୁଳି ରୋଜାଲି ହଉଛି ଖେଳେଇବ ରନ୍ଧପୁଟୁଳି ବାସ୍ କିଛି ଜଣ ପରେ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳିଟା ଖେଳ କହୁଛି କହୁଛି ମତେ କହୁଛି ଗଳି ଗୋଡା ପଡିବି ଚାତକ ଗଳି ପଡିବି ए देखो वीडियो ए सिनेमैटिक करी मजे हजे ଦେଖୁଛି ଗାଡି ए वीडियो ते ପରେ ମୋତେ ରାତିରେ କହି ଦଉନି ସତ କଥା ମୁଁ ଦେଖା ହଉଥିଲା କି ନାହିଁ ନା ସତ ଦେଖା ହଉନି କିଛି ଦେଖା ମୁଁ ପୁରା ଟାଇଟ୍ କରି ଭିଡ ଦେଇଛି ନାନି ହେଲା ଟିକେ ମୁଁ କହିଲି ଦାଦି ଡାକୁନୁ ବୁଢା କଣ ହେଇଛି ତୁ ଜାନି ମୁଁ ଭିଡ କରିବି ସବୁ ଆସିବ ରୋହ तुम तो ये वाली कथा ଏଇଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ପୁରା ଛାତ ଉପରେ ଛାତ ଉପରେ ସବୁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ସିଏ ବି ପୁରା ଖୁସି ଆଉ ଏଇନା ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହବ ଆଉ ମୋ ଗୁଗୁ ତ ପୁରା ଖୁସି କେକ୍ ଦେଖିଲା ପରେ କୋଉ ଛୁଆ ଖୁସି ନ ହୁଏ ଆଉ ଛୁଆ ସବୁ ଅନେଇଛନ୍ତି କେକ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ମାମୁଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ପୁରା ଏଠି ଅଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ यही पर छिड़ा यही पर बुआ कति जा ଆଖି ପଡିଲା बुआ कति जा बुआ कति जा बुआ पाखु जा तोर भी वीडियो आस जियो ନା ଦିଟା ଲଗା ଆର ପଟେ ତମେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଆଡୁ ଏ ଦିବି ହଉନି ମୋ ମ୍ୟାଜିକ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପୁରା ଆସୁନ ମାଇ ମା ଏପଟୁ ଗା ମାଇ ସେପଟେ ଆଇ ମାଇ ବଡ ସେପଟେ ଠିଆ ହବ ସା ପାଖରେ ଠିଆ ହବ काट ଆସୁନ କେ ହଉନ କୋଣ ଇଣ୍ଡା କରି ସେପଟେ ପଳେଇ ଆସୁନ ସେପଟେ ପଳେଇ दे दे ସେ ମଝି ମା ମଝିରେ ପଳେଇ ଯା ମ୍ୟାଜିକ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ना ना से मैजिक ହଁ ଝିଅ ମୁଁ ଅଛି କିଛି କୋଉନ ଶୀତଳ କାଟିଦେଲେ ହାପି हैप्पी बर्थडे Happy birthday to you. Happy birthday to Jolly. Happy birthday to you. May God bless you. Wish you many more candles of the blue. तो जीवन सुखमय हो चलापथ कुसुमित हो तो बुढ़ी जाए बंची था बोलो बोलो है मोला जाए मचिता मोला जाए मते तो किछु दौनु समस्त दानु ସବୁ ମଜାମସ୍ତି ପରେ ଆମର ପହଞ୍ଚିବା ସରିଲା ରାତିରେ ଯିବୁ ଯେହେତୁ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କରିହେବନି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗେ ଆଉ ରଜଟା ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୋର ବହୁତ ଭଲ କିଛି ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏନେ କରିପାରିବିନି ରାତି ଭିଡ଼ିଓ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।